Johar ing Khukumoni Hembram, ape sanam ko gin segundara medbea tribe TV rena Basiyam Bewra khobor akhrare. Corona ajar rena dosar helkao jaha ponot kore parao lena ona ko mudre Jharkhand ho mektang ponot kana. আর নিতো এটা পনত লেখা ঝাড়খণ্ড পনত রেহ কারহার পাটিত মুচুত রেনা কাডের কো হাতাওয়া কাদা ঝাড়খণ্ড পনত সরকার মেন গানোয়া ওঁডে যাহা হাপ্তা কারহার পাটিত তাহে কানা ওনা হকো মুচুত রেনা কাডের কো হাতাওয়া কাদা সাউতে স্কুল কলেজ কোচিং সেন্টার ইনস্টিটিউট সানামা ঝি তাহে রেনা আদে কো এমা কাদা আর এটা পনতে হিজু সেনো বাস কো হ গুনু রেনা কথা কো মেনা কাদা তবে মন্দির আর ধরম ঠাও কোদো বন্ধ হাতারগে তাহে না। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हालात को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि झारखंड राज्य का जीवन सामान्य हो और बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी सी छूट हम लोगों ने और बढ़ाई है। मौजूदा हालात पर पूरा नज़र है और मौजूदा हालात के मद्देनज़र स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर्स इंटर स्टेट मूवमेंट एग्ज़ाम्स क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया गया है।